Dati kasi, may cellphone ako, nakakonect sa bus. Gusto magbaba ko, umalis na yung bus. Bigyan ko matay yung ano, yung music. Jackson! Yung pala yun, kasi nandito lang yung ano. Game na! Ginawa lang ko rin. Tapos kinuha ko din sa ano, Proyecto. Paano mo tinawagan? Yung ano, metro, ano ba yun? Kalimutan ko tinawagan na yung metro. Vacancy. Paano mo matatawagan yung metro kung wala kang phone? Yung isa. Wala na. Ikaw na dito kuya. Ikaw na. Ayaw mo na? Ano? Uwi ka? Uwi ka? Hindi naman. Oo. Dito na lang. Ito. Diyan ka muna, wala ka namang gagawin. Kakain ka lang pag-uwi mo at maglululo, di ba? Maglulo. First one, LeBron James, ang lakas. Sino meron direct natin? Ang alabaw. Sa Eagles. Maka-rebound nga pero hindi na ako Sino meron direct sa Eagles? Ilan yung rebound ni James? Mamaya lang sasabihin sino meron tonight. Mamaya. Papak mo lang eh. Papak mo lang ibang game na to. Gago. Hindi ko na pag naka-rebound wala nang angat. Kasi pagod na. Kulang kayo sa player. Wala si JL, tagatak. Wala si JL, wala si CJ, wala si Japet, akala ko maglalaro. Biglang wala. Sa ibang liga na yata. Sino bang sino? Si JL, wala. Ang dami namin yung first game, pero nawala na. Pwede naman. Yan na lang yung uniform nyo. Yan na lang. Kaya yan, kaya yan. I-recommend mo na yung ano. Oo nga. Hindi. Next season, mandatory na talaga yan. Yung ganun ba? Ganun Ganito? style o ibahin mo? Send nyo sa akin. Yung size. Number. Ako na mag-decide ng number. Baliktaran? Ayos. Kaya nga. Ito na gagamitin sa next para light, dark. Maglalaban. Sama doon na lang. Alright, first one. Tumatakbo na yung oras. Oh, ano mo, mamaya, uwi na yung oras na. Pwede magpagawa kaya? Oo. Dami. Magkano kaya? Friday Oh, lahat yung yan. sweldo mo na lang dito. Sige. Alright, right ball. Rebound by Jerry. Wala. Jack, ay Nash. Yung bench nasa kabila. Yung bench ng Brave. Boys, dito kayo. Lipat kayo dito. Yung mga player dyan, dito tayo. May kasuyo Warning mo, naman. warning mo. Coach ako nila eh. Coach ako nila, warning mo. May kasuyo naman yung mga player natin. Ano? Taas. May kasuyo naman. Sabi, bilis din eh. Good boy, para kay number 8, ang bilis. Graduates. Hindi na ito eh. What's the score? Jason! Jason! Para tayo. Redjo ha, Redjo. Redo. Redo. Ano ko ako? Ingat, ingat. Redo ha. Candy. Ganda ng uniform. Cash o Flores. Ang ganda ng mga uniform. Grabe Ayun yan. lang tanong sila doon eh. Gusto magpagawa ng Candy. uniform. Ayun na lang sa inyo. Ito na lang ano. Reversible para magamit sa next. Boy. Sabihan ko nga sila. Wow. Take one tayo. Yung foul. Yung foul. Foul number 8. Dapat. Eric Rose. Flores. Uy. Angkol. Parang si Randy lang yun ah. Sabagkan tuwa yung rebound. Pinasa kay Jerry Rose. Jerry Rose. Jerry Rose. Titirahan ka ng tres. Kabo! Hey! May kasama ka Jack. 3 points. Extra ano yun? Footwork. Samang tayo. Extra footwork yun ba? Hoy! Oras ko yun ng tres. Wala ko. Iba may number 17. NJ, rebound. Number 17, LJ. LJ. Uy! Nice one. Grabe yun. 2 points para kay LJ. Original Ras. Uy, pinasa kay Montres Harold. Kenji. Foul! Post foul. Taas kamay.
31, Michael. Who's foul? Michael. Kahit nasa kamay mo sa foul ha? Nasaan mo sa akin yung ano, may ID mo? Pwede na lang. Sige. Mamaya. Basket para kay Kenji. Bago lang yun. Oo, yun yung nag-chat. Good morning sa'yo kaya. Good morning. Lalari pa kay Jeric. Jeric, magmamadali. Jeric. Pinasa kay LJ. LJ, wala ka rin. Nakahuli. Okay lang. Ayaw ba ni Kenji? Pinasa kay Montes Harrell. Montes Harrell. Wala. Tawa na lang isa. Sarap ng tulog ni Car, ah. Lamig kasi Jeric, ng pinasa panahon. ng testa. Matulog. Wala. Iwan kay Paolo. Paolo. Pinasa kay LJ. LJ. Pinasa kay Albert. Pinasa kay Jeric. May kasamang tagsa. Albert. Uy! Ay, nice pass. Paolo. Iba may number. Uy, nakuha ni Torres. Super para kay Torres. Assisted by Para si Randy yan. Ilista mo na. Si Flores. Di ba? Yung nag-assist niya. Antipwesto. number 23. Paolo. Pinasa kay Michael. Paolo. Wala rin pang by Kenneth Parid. Kenneth pa rin. Kenji. Kenji. Hoy! Sayang. Sayang. Di ba kay LJ? LJ. Atake. Hoy! Kinaliwa. Di ba kay Kenneth Parid? Pass to Kenji. Montres. Torres. Pass number 33. Wala. Rebound Jeric. Uy. Pass to Paulo. Paulo. Okay lang, Jeric. Sab. Sab muna. Wala pa rin. Ayaw. Paulo. Pass to LJ. LJ. Wala. Nice one. Jumbo. Jump ball tayo. Red ball. Dark ball tayo. Dark ball. Torres. Lawala sa bala pala. Uy! Grabe, magandang depensa ni Albert Irving. Number 11, pass to Eric Farid. Pinasa Ay! niya, number 23. Woo! Wow, nice pass for number 33. 2 points for number 33. Uy, wala. Kamukha yung ano, ah. Tirang nakabuka. Number 12, Kenji. Pass to Torres. Oh! Miscommunication. Idol. Ano, umiinom ka? Dadalang tao. Michael for 3. Wala. Short. Rebound by Paulo. Paulo. Paulo moves. Wala. Rebound by Albert. Okay. Tatay kasama pa Paul. Grabe ka ko na Ingat. Nice game. 33. Time out. Pag-shoot, time out. Thank you. Si Albert, di ba? Grabe. Ano man si Albert, di ba? Counted. Oh, ano man lang. Tapos Kenji. Uy! Kenji Mural. Sayang. Rebound by Jerry. Jerry goes. Matake. Uy! Walang foul. Time out. Time out. Break. Same ball. Black. Block ba yun? Black. Yun, kaso ko ako. Saan? Kaya ako.
number 14, bossing. Wala. Ay, walang may number. maaari na yan lahat. Ah. Pila yung uniform karamihan. Apat. Apat daw. Bakit? Sino tayo game? Apat. Kayo? Saya tayo sa naman, boss. Oh, saya tayo mamaya next game. Makakalaro din ako. Parang wala sila ang call eh. Wala si Uncle, di daw lalaro yun. Wala tayong committee dito. Ayun lang. Yun lang. Wala. Rebound by LJ. Counted. Grabe foul yun. Lagitik ka. Foul number 11. Well, LJ. First quarter. Kailangan ka lang. Wala. Yung isa. Katapos lang yung isa. Wala ka rin. Parang LJ. Counted? Sa pagkain. Chance ka pa. Kakayan. Ewan ko na. Oh, ha. Iya, panawa ka. Nakabuta. Algin! Algin na gano'n ang bola. Pinasa kay number 85. 16. Number 11. Tumira ng press. Bang! Wala. Pwede pagkakatigil. Kaba. Kaba. Uy. Kaba din. Uy. Foul tayo. Rebound niya, tapos foul niya. Foul tayo. Para kaya Jay. Wala. Ewan. White pa tayo. Hindi ko alam, parang Basket. Maraming light kaba. kami, dark. Basket ha? Basket yung isa. Ano kamba? 2 points. Jay. Isa lang, isa lang. Isa lang, isa lang. Albert. Pass to Jerry Rose. May kasamang kagsak. Wala. Rebound by number 11. Pass to Kamba. Kamba. Uy! Grabe ni violation. Na same step. LJ. Jerry. Jerry. Uy! Yun lang. Tumakbo ka daw. Albert, tumakbo ka daw. Humingi ng pasa, bot. Grabe pa sa'yo. Pinahirapan mo pa rin yan. Tinapo na lang. Bahala ka na dyan. Number 85, pinasa kay Alvin, wide open shot. Wala. Rebound kay Albert. Pinasa kay LJ. LJ. Tinignan pa sa likod eh. Wow, kinagawa. May hangin to. Alvin. Kamba. Oh, grabe, ganda ng uniform ng ano, no? Breaks, no? Parang Milwaukee Bucks, eh. Number 11. Pinasa kay number 85. Napakas Wow, grabe yun. Ang lalim naman, no? 2 points. Assisted by number 11. Albert. Kuha ka na ng upuan doon para di ka mahirapan. Tapos sa gitna ka. Oo, no. Mas maganda no. Pwede mo doon. Gusto mo doon? Pwede din doon. Pwede doon. Maganda doon. Mamaya pagkatapos. Para sa gitna mismo. May chair doon. Ah. Dapat mo yan. Uy, Michael, titira ng tres yan. Wala ba? Wala? Ay, wala na shooting ka ba? Foul mo? Uy, foul. Who's foul? Foul number 10. Mukhang nasin ka pa sa mukha. Baseline ba? Baseline. Jerry?
Derrick Rose. Last 3 seconds. Napakalupit. Wala na. Pero hindi ko makikita yung score eh. Ayun na. Dito ka na lang. Sige, doon na lang. Kuha ka na lang ng Upuan. chair, tapos Dito. Oh, diyan ka sa ano. Mainit na boss. Ano, commissioner? Start natin. Yung laban pa. Start. Pwede na Pwede maglaro dyan. Ano yan? Top screen. Ha? Tubig yan. Tubig sa labas? May naman na tubig. Fountain pang bata. School. Pero parang hindi Hindi mamamatay dyan. Okay na. hindi pwede. Hindi mamamatay. Lutan ko eh, kaya talagang... Sponsor naman to. Sila Brown din. Sponsor dyan. Ang bait naman ito. Alright, back to the ball game, guys. Let's go. Saan yung upuan mo, Nash? Saan mo to? Doon sa ano? Ayusin nyo ha. Siyempre naman po, ayos yan. Walang jersey isa, oh. Walang number. Si ano eh, Rep. Red. Ang pangalan. Ay, bomba. May pang... Rep Bautista. May pang bomba raw. Laya kang book. Red. Pass to Red. Pass to Boy Honda. Oy, out of bounds. May butas to. Kaya, pinasa kay Michael, titira yan. Wala daw shooting yan. Jump. Uy, Talo wait, na. pinasa kay Maki, tumira ng tres! Utang nila, napakalupit. Tres, 3 points! Maki. Ay, saan yun? Chamba. Kung walang board yun, siguro sa baka. Lores. Aljing. Pinasa kay Kamba. Wala, sobrang lalim. Rebound Michael. Uy! 2 points. para Hindi kay travel Kiel. yun, side step lang. Euro ba? Kamba. Pass to Aljing. Pass to Flores. Flores, pass to CJ. Kamba. Wow. Grabe yung connection mo na doon. Yung finger, lakas ng connection ah. Wala daw shooting yun. Rebound by Aljing. Pinasay Kamba. Kamba! Bye! Grabe naman ang shooting ni Kamba. Sabi ni Mamba. Parang ano Mamba lang ah. Duan mo. Red. Ganda na sapatos ni Red. Ay kay pinasa kay Matthew. Pinasa kay Kerr. Pinasa kay Red. Umatake, sumay-step. Wala, nakuha ni Mamba. Pinasa kay Flores. Wow, assisted from Kamba. 2 points. Lista mo na. Flores. Lista mo na. Basta nanarito na bita. Wala na. Uy, makapas. Diba? Katalino Nash to. Lista mo na, diba? Lista na. Last week mo na. Michael, wala daw shooting, sabi nila. Uy, foul. Saklap na lang. Foul number 11, 11 foul. pushing. Ay, pumasok na yung tira. Wala, rebound by Kerr. Offensive rebound. Rebound by number 11. Rebound 11. Aljing. Pass to Flores. 50 rebounds ka pa. Flores. Uy, grabe si Flores. Ang bilis. Ang bilis si Flores. Aljing. Uy, pinasa kay Kamba. Ang ganda nun. Sayang. Kamba. Uy, wala pa rin. Na-rebound ni Kerr.
Kaya, nagmamadali. Uy! Double. Sab, rep, sab! Uy! Irving, Irving in. Sayang. Taylor sana pa. Lores. Lores. Taas to Angie. PJ! Wala. Rebound by Boy Type R. Pinasa kay Albert. Albert. Shooter! Kel. Albert. Reb. Wala. Rebound by Algie. Pinasa kay Torres. Ilista mo na yan, Par. Mabilis para sa alas 4 yan. Uy, hey. Wala. Rebound by TJ. Ayan. Mamba. 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 Parang Mamba eh. Mamba. Assisted by Ano yun? Kay Montilla. Assisted Montilla. Full foul. Foul number 8, Flores. 2 points ha, basket yun. Call mo na. Meron dyan. Meron. Sa? Basket. Nung ano, walang gate, ano? Diyan, parang may gate siya. Kaya umikot pa ako. Walang gate, oy, pwede ka Wala, dun lang sa dulo. Wala. Uwi ka na, Aaron. Uy, good. Kamba. Nakuha ni Kamba. Foul. Foul Matthew. muna tayo. 6. Si Matthew. Foul number 6. Saan ka na ngayon, kuya? 66. Sab, rep, sab. 66 o 6? 66. Ah, 66. Axel eh. 66. Kaya ba 66 na yan? Axel. Algie. Wala. Iba pa yung number 23. Pinasay Kamba. Foul. Lapay kasama pang basket. Ganda ng Pass pasa. number 33. 2 points para kay Kamba. Grabe yung pasano. Antiposte yun, no? Oh, sis. Talaga mo yung 2 points si Kamba? Okay, thank you. Mamba. Wala, iba may TJ. Grabe si TJ. Offensive rebound, tapos 2 points pa. Grabe naman. Uy, wala na one care. Care? Uy! Wala. Rebound kay number 23. Pinasa kay Kamba. Pinasa kay Algie. Algie, pinasa kay Flores. Flores. Sabi ang bilis. Foul. Foul number 11, Albert. Ilan na si Albert? Kanina pa yun? Isa pa lang? Okay, isa pa lang, Albert. Meron palang gate na open. Meron. Kasi sabi nila nakalagay sa sign ba bawal mag Siguro pag ano, Basket, kanal Flores. Isa. post goal day siguro. Kasi kala ko baka lalakad. Shoot ba? Sabi isa wala palang gate na. Siguro nag-park. Tingin lang din ako. Wala. Cash pasok isa, free throw. Web. Wala. Uy, nagkakaanuhan. Nakakuha ni Kaya. Rebound. Albert. Pinasa kay Boy CB type R. Kaya. Pinasa kay Red. Pinasa kay Matthew. Matthew. Uy, foul muna tayo. Foul number 33. Sab, tayo. sab. Sab. Pasok. Pasok lang, pasok. Patay. Albert, sabi yan, rebound kay number 23. Flores, Lista mo na. wala. Foul. Pagilista mo.
All on white, number 11, Albert. Second personal call na na. Warning Warning for for penalty, ang white. Substitution, ref. Pasok. Mambas pala kalaban yun versus Assassins, no? Sino nga assassin? Ay, mga Assassin, mabibilis. Ay, oo, yung yung mag-ama. Center pa yun. Grabe yun. Football. Mabata pa pala ng mga yun, pare. Isa 16, isa 18. Pero batak no. Nakalaro ko na sa ano yun, sa Villahandra, Friday. Batak, par. Ang laki ng katawan eh, parang hindi teenager. Binubuhat bahay. Basket, Paray Flores. Albert. Albert. Tira na. Albert. Uy, pass kay Matthew. Matthew. Uy, traveling. Grabe naman yun. Tugal para kay Matthew. Grabe, step yun. Nagulat si Rep. Nagulat si Rep eh, ang ganda daw. Sige. Mamaya. So yan na rin, Jen. Mamaya, dito ako muna, Jen. Sa labas. Umulan. Tama. Wala. Jen, dito ako muna. Matthew, pass to Ker. Grabe naman si Ker, yung hilig. Ang nagdang Sino KD. yung rebound dun? Okay na, masarap. Ang nag-rebound si ano? Si Matthew. Sino yung foul? Grabe. Ulit ako kung sa Oh, sino yung foul, Rep? Ito si Kenji. Foul number 9, si KD. Basket para kay Ker. Isa. Basket again para kay Ker. Nice. Ay. Habol. Score po natin, 23-26, last 3 minutes. Torres. Pinasay number 33, pinasay Kenji. Grabe yung sapatos, kumikilang-ilang. Kenji for 2. Basket. Grabe yung tampas yung sapatos mo ah. Kumikilang-ilang pa. Parang cuting. Yung sa NBA yan, nagigreen yan pag nasushoot. Matthew. Pinasay Jerry. Pinasay Matthew. Matthew. Uy. Pinasay Albert for 3. Wala. Rebound by Matthew. Defensive rebound. Wow. Rebound and 2 points. Nice one, Matthew. Marami si Matthew. Kenji. Flores. Last 2 minutes. Kenji. Kenji Moral. Kenji. Uy. Nakuha ni Red. Grabe si Red. Ang bilis. Red. Team. Saka 2 points. Para kay Red. Grabe naman yun. Tama. Fred Mamba. Mamba. Mamba mentality. Hoy! Uy! Uy! Sayang! Parang ganda nun. Mamba instinct. Mamba mentality yun. Matthew. Grabe. Grabe si Matthew. Grabe pekto sila. Lubag o lubi ba? Gilupag ba kayo? Grabe 2 points po. Bata pa siguro. Flores. Utang eh. Number 23. Wala. Rebound by number 23. Nice one. Wala pa rin. Number 23 pa rin. Grabe yun. Nanonood na lang ako, 3 rebound yun ha. Wow! Take care. Kanya pa rin eh, no? Dalawa lang ba? Kulang sa shooting eh, no? Pinasay Torres. Pinasay Tamba. Tamba. Wala. Iba na wala Kenji. Ay! Wala pa rin. Wala na rin. Rep, nagkamagaling. Oras. 2 points para kay Rep. Last 27 seconds. Kenji. Pinasay number 23. Wala.
Wala pa rin. Rebound ni Jeric. Last 10 seconds. Jeric. Jeric. Tatlo ang bumabantay. Wala. Rebound by Flores. 4, 3, 2, 1. And... Start tayo. Alright. May oras pa dito sa akin. Okay lang. Israel. CR lang. Nagkansya si Billy. Okay lang. Nakalaro nga next game. Wala ba kayong laro ngayon? Wala eh. Taas. Pwede na ba isang So, balik tayo kay Coach. Walang defense eh. Kaya kawawa si Jackson. Kaya tama naman walang Ang gulo na eh. Ang dami ng bago ano. Ano naman yun? First game ko, rank 9. Ito yata yung isa eh. Lakas pa rin. Tinker. Hindi ko na alam paano talaga. Hindi na. Alright, back to the ball game, guys. Player ka na. Tumakbo ang oras natin. Maubos ang kaya Kaya. Si Alright, thank you. Albert! 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 Albert, paging Albert! Albert, paging! Flores. Inuuban ang kuwan. Yelo nga saan. Bago na no? Kita mo naman. Wala bang uniform yung team namin? Hindi nagpagawa. Pwede yung ganito para sa next ba? Sa next AJ? ba yung gagamitin natin? Tinatay Michael. Reversible na. Hey! Black and white na. Oh, 3 points, grabe yun. Ay, ano lang score? 34-31. 30.31. IG. Maganda ng ano no? DJ. ganda pero wala. Pangit pag live kaya nire-record. Para Wow! Assisted by Mortren Haro. Silver para kay TJ. EJ. EJ. Uy! Pinasa kay Michael! Uy! Alam mo, susok na naman. Kasama kayo? Rebound kay Paulo. Paulo. Pinasa kay Boy Type R. Number 69 kaya. Pinasa kay LG. Tumira ng 3! Hey! God bless. Flores. 37-33. Flores. Nandito si James. Pinasa kay IG. Hindi ko napansin. Hey! Pinawi! Oh, Jason. Ah, Jason, nandun oh. Shoot pa. 2-3 points, LJ. LJ. Pinasa kay Kier. Uy, pinasa kay TJ. TJ. TJ, pinasa kay number 11. Hindi na ako po. Hindi na ako ha. Miscommunication. Sayang. LJ, nagkala ng bola. Patirahan mo naman isa oh. Michael. Uy! Michael. Pinasa kay LJ. Pinasa kay Paulo. Paulo, aatake. Paulo. Pinasa kay LJ. Wala. Ibang kay Montresaran. LG. LG. Pakita mo kung sino ka! Wala. Ibang kay Michael. Michael pinasa kay Boy Type R. Boy Type R. Pinasa kay Michael. Uy, kumengke. Uy, grabe, Bilalia. Wala. Ay, wow, bumabalik niya para. Substitution, right? Substitution. Substitution, eh. Grabe, ang palya na yung medalya eh. LJ.
LJ. May foul ba yun? Walang foul kayo. Pinasay Michael. Yeah. Uy! Pinasay Boy Taipan. Tinira ng tres. Wala. Pinasay number 11. Pinasay Walter Hall. Uy, pinasay LJ. Playing ko. Grabe ka naman, Michael. Nagpapalya ka. Ikaw na bala dyan na siya. Anjing for 3. Bye! Grabe naman si Anjing. Grabe, kilit ng kamay. Labak na po ang kalaban. 37-39. Number 100. LJ. Number 100. Putang na, tijuan. Number 100 lang. Kailan pumili na score ng number? Lupet. 2 points para kay Paulo. Ikaw pumipili? Partiting mo. Doble o what, no? Sub. Next up tayo ulit. Tap na. Next up. Ilista mo na. Baro trabaho. Anjing. Okay, saka mo. Pinasay Torres. Tumira ng press. Wala. Rebound kay LJ. Rebound kay LJ, ha? Uy, Wala. Paulo. nanood na ako eh. Wala nga. Dito, kita oh. Boy Taipan. Replay natin. Pinasay Paulo. Dito na. Paulo. Nawala ang bola. Iiwan. Michael. Pinasay Paulo. Uy! Iwan mula sa... Sub. Sab tayo rin. Sab! Good sana yun. Oh. Reklamo. Sabi. Kaya na ba? Ano mo yun mo? Pasok! Bala dyan na siya. Sa return game mo. Akin ka. Lalo po din kita. Bigyan mo kasi ng bigyan. Pag naningi. Torres. Laro ka na ba next week, Nash? Torres. Isang buong quarter. 1-on-1 lang sila. Isang buong 3 quarter. seconds violation para Montezaro. Nalimot. Derrick Rose. Long champion na po tayo. Derrick Rose. Uy, Uy. Pinasay Matthew. Titira ng tres. God bless. Matthew, matake. Grabe yung pekes no. Aljing, pinasay Flores. Nawawala ang bola na ako ni LJ. LJ naman na LJ. LJ. Uy, grabe si LJ. Wala, riba ba yung Paolo? Nariba ni Aljing. Aljing. Aljing, pinasay TJ sa Shuri Seller. LJ. Pass kay Michael, wala doon shooting time. Hey! Next time out tayo, rep. Next time out, ha? 3 points para kay Michael. Michael. Michael, learns in to and rock. out. Angie. Grabe si Angie, binawi ka agad. 3 points para kay Angie. LJ. Uy! Grabe si LJ, ibang kay TJ. Uy, binasa kay Michael. Nakakuha ni Flores. Stop lang. Time out. Malapit dito sa pang-basket para yung Time out, Flores. rep. Time out. Time out. Number 31, Michael. Time out! Ang hirap mag-manood. Dito lang ako nakapokus. Para ka lang 44. Okay na ba yung video, Nash? Wala nang live, Nash? Wala. Anong gagawin mo? Upload mamaya. Reklamo sila na ano eh. Pangit yung quality. Ako rin, nagre-reklamo. Pangit ang quality talaga. Kaya nandito nga ako. Pangit yung mga palaging nagre-reklamo. May magchat-chat na naman sa inyo yan. Kuya, ba't hindi na nakalive? Hindi na nakikita yung performance niyan. Wala bang maglalaro ngayon? Number 100. 100. Albert. Oh, tinan mo. Bert! Siya lang yung ano, 3 digits. Jersey niya. Yan yung jersey nila? Hindi, yun yung casual. Magkano yan, Nash? Ganyan may casual. Magkano yan? Tingin yung casual na. Alright, back to the ball game, guys. Let's go! Bakit parang namang LG?
reusable nga. Yung dark. Reklamo sa Parang akin, no? reklamo eh. Para makulay. Tingnan mo kaya, ang ganda Ano kaya kulay niya. ang buhay? Ito naman. Tangina. Tangina, pinintasan ka kay Piero na. LGBT na ba? Member ka ba Kaya niyan? naman, Huwag ganyan. siyempre si Aaron na Naka-cancel tayo niyan. Cancel yung liga. kasi yung medyo mong gigagi ka, babalik sa iyan. Wala. Di ba may number 23? Lakas ka ng rebound doon. Michael? Wow! Grabe naman yung tinira ni Michael. 2 points. Wala daw shooting, pero sumot. Bla tabla! Pag nakalong sleeve ka, pre, pwede. Flores. Sa'yo din ba? Ganun. Samsung din yung kanya, oh. Ano yung sa'yo? SM. Wow, pangmayaman yan. S6. Problema yan. Wala problema sa buhay. Wala akong tension yun. Kuya Nash, lahat ng player mo. Hindi pa. Hindi pa. Next season, mandatory na yan. Rep? Kaya nga gamitin. Wala. Yan na lang, no? Tapos. Algie. Pinakay Kamba. Nakakuha ni Jerry. Uy, grabe yun. Jump ball! Double na yan, Rep. Baliktad, baliktad. Ito na na. Hindi ko na baliktad natin. Baliktad na. Yan. White ball tayo. Sabi. Pinakay Kier. Pinakay Rep. Nice! 2 points assisted by Kier. Next up tayo, Rep. Ha? Sir. Algie. Pinakay number 33. Number 33. Number 85. Uy! Nakasor by Kira. Ba yung release ko? Red. Grabe si Red. Ang bilis. Grabe. Talaga ni Red yung ano eh. Linyador. Tama. Pinakay Flores. Uy! Ay natamaan yung akong to. Aaron Brown. Gamit yung mukha sa pag-ripa. Pinakay Red. Red. Pinakay Jerry. Kerr. Uy! Pinakay Jerry. May kasama tagdak yan. Uy! Wala. May number Rev. Pinakay Matthew. Matthew. Boy Pectus. Boy, big Bang! 2 points na kay Matthew. Tos! Eddie. Kamba. Uy! Bang! Basket at may kasama pang foul. Grabe naman yun. Nasa ere. Parang nagsalpukod na ere ah. Hindi ah. Foul number 69 Kerr. Bonus shot para kay Kamba. Uy! Nagdalawang isa. Pumasok par. 3-point play para kay Kamba. Rev. Pinakay Jerry. Pinakay Matthew. Ay, kay Michael. Rebound by number 23. Pinakay Torres. Torres. Uy, nais sila kay Michael. Nais sila ni Torres. Grabe naman yun. Nakuha ni Matthew. Pinakay ang Red. Assisted by Matthew. 2 points para kay Red. 2 points ka rin. Matthew. Hindi yung pala di sponsor yan. Sila yung malilito. Dapat. Kamba. Wala. Rebound by Matthew. Uy, grabe. Ang ganda ng pasa ni Matthew. Bang! Kaso block by Nice defense. Yung mga yun, yun yung jersey. Uy, grabe si Kier. Yan. Ito. Sino pa?
Foul number 85. Last 25 seconds. Tanas, payat pa sa mukha. Oo, nakadaanan na nakita ni Ravena, no? May ano sila ni Ravena, may selfie. 10 seconds. Wala ang bola. Uy, out of bounds. Wala na po tayong oras, guys. 54-47 in favor of 54. Kunti lang yan. Ang dalawa lang kayo, boss. Ay, tatlo lang. Tatlo lang. Si Ganyan tapos si Idol. Sabi Joel eh. hindi sila eh. Si Elijah tsaka si Elijah. Tsaka si Joel. Sabi nila. Oh, ikaw. Lalaro ba mo? Si Chris daw. Maglalaro. Chris, oh. Back to the ball game, guys. Nandyan yata yung maliit pa. Point guard. Ilan kayo, par? Maglaro ngayon? Marami sila. Ngayon, nandito tatlo. Tatlo. Si Jackson. Nandito kami dalawa. Ito wala. Laro ka? Hindi. Okay, sige. Bamba. Ilan lang ang mamba? TJ, Kasuri Seller. Nice Oh! one! Grabe yun. Two balls para kay TJ. Foul number 26, Paulo. Counted ba yun? Counted. Ba't walang number dito sa kabila? Reverse ba? Anong kulay? Black and red. Uy, basket. Black and red. Huwag mo buksan, buka. Party mo naman. Nagagalit. Mayari. Iyan mo naman ako. Alin, red. Basta Uy, si nakapit na ako ni kulay ni ano, Matt. Sinasay ni Flores. Same ng kulay na. Flores, wow! Grabe naman si Flores, nire-reverse pa yan. Nire-reverse pa, na-steam pa niya. Grabe si Flores. Wala. Tama yan. Tama yan, 54. 54-52. Uy. Wala. Lima kay Panda. Easy lang daw tayo. Kamba. Pass to Flores. Back to Kamba. Pinasay number 11. Number 11 for 2. Wala. Rebound kay Kamba. 2 points para kay Kamba. Kahit sa ano. Naka ano. Musulpot na lang bigla. Alright. Next up, rep. Uy. Uy. Pinamahan yung bata, nakakawa. Natutulog. Sorry. Patay, umiyak. Batay ka, oy. Albert. Umiyak yan. Sino yun? Binato yung bata, gago. Technical. Sobra. Par, balik mo lang laro ba? Ano ba? Basket ko lang muna. Nagulat siya. Technical po. Pinama-assist. So yan, technical lang ano, rush point sa akin. Ito ba kung tingnan? Fingers. Nagulat siya eh. Okay, last ball conversion. Iba. Kamba. Kung ginawa ko. Number 23. Flores. Lista mo na yan! Flores. Pinakay number 11. I-reverse. Wala, number 23. Number 10. Napakay, number 8. Kamba. Kamba! Nice! 2 points para kay Kamba. Na sila! Oo. Ay, kompleto sila. Ay, sangkot tayo dyan. Sangkot tayo sila. 2 points by Albert. Albert! Ayun. Takbuhan sila. Bilis si Elijah eh.
Number 8, kaso number 11. 11. Uy! Pinasal ka ron. JBC. Hindi ka makayuko. Albert, number 100. Team na. Perfect score ka. May dalawang team palagi yung binakakalaro. Uy, Jeric, may kasamang tadya. Rebound kay Kamba, pinasay Torres. Foul! Meron na bang ano, Nash number 25? O 0. Westbrook. Number 25, pagka walang 25, 15. Pagka walang 15, number 1. Okay, thank you. Pagka wala pa rin, 0 na lang. Isang 0. Ito, 0-0 daw siya eh. Ay, 0. 0-0 siya ako, 0 lang. Emergency. Patay ka dyan. Pwede. Basket, Parang Torres. 0-0-0. Torres isa. Pero, dalawa sa Uy! Basket pareho. Ilista mo na. Lista mo na yun, basket pareho para kay... 0-0-0. Tumawag na kayo. Oh. Emergency yan. Luigi. Andun sa... Uy, nice pass. Nice pass kay Albert. Nakakuha ni TJ. Nakakuha ulit ni Paolo. Foul. Foul number 10. Display lang yan, pare. Nasa patas. Ba't saan mo binili? Saan mo binili? Sa marketplace lang yun. Nag-resell eh. Saan? Sa Pilies in Melbourne? Oh. Pilay sila. Pilies. Look! Rebound, TJ. Uy, Kamba. Basta mo na yan. Number 33. Yun lang. Uy, TJ. Kasuri sa Nice! Napakalupit. Marami na kasi TJ. Malaki, Dada. Lamang na po ang Braves. Lamang na po ang mga lamang. Rev. Good! Hey, 3 points para kay Jerry. Ganda ng laban. Kasi, Oo, box ka na. pinipigilan ko naman dito makakas. Oo nga, box ka na. Number 33, pass to Kamba. Number 34. Telepon, tumidiskarte. Sobrang yun. Uy, wala. Naribang ni TJ. Save ball. Sub! Sub rep! Substitution, rep. Uy, white ball. Gomez. Number 11. Stop and count. Hey, 2 points. 2 points ka number 11. 59-62. Albert. Uy! Di ba may Kamba? Pinasay Torres. Ilista mo na! Ay! Mamaya ka na. Bura. Matthew. Kerr. Nice! Uy! Lakas. Di ba may number 11? Pinasay Kamba. Kamba na magdali. Kamba, umatake. Uy, nawala ang bola. Nakakuha ni Albert. Pinasay Rev. Rev. Ganda ang tali ni Rev. Sa ulo. Ang baby. May kasamang... Hey! 3 points. Ganda ng game. Tabla na po ang laban. Last 5 minutes and 50 seconds. Pag may Uy, tabla ang remind mo score, na, walang overtime. Oy, pagka tabla ang score ha, walang overtime, walang magreklamo.
Pagka nagreklamo, doon kayo sa barangay. Joke lang. Wala pong barangay ha. Thank you. Uy, may ibang pa rin number 33. Foul, number 6, Matthew. Penalty na din. Running eh. Mas makakuha siya pa. Penalty. Penalty correct. Nanginginig na. Ba't nanginginig? Free throw bawal pumalon. Pwede naman. Ah, inan sa basic one na. Wala na pa sa inyo. Luigi! Ba't mo kanta na? Luigi! Soy, thank you, Soy. Sabret! Gumagano ba? Sabret! Number 100. Sabret, Sabret. Pag ako ano nakuha kayong 0-0-0. Triple zero. Sabret! Tumawag na kayo. Pumasok yung Sab! Pakitawag na ng ano. tayo emergency pag pumasok. Mr. Emergency. Kailan last yan? Ha? Baka next week. Pag maraming pagawa. Magkano? 45. May discount yun ha? Oo nga. Walang discount. Okay na lang kami yun. Kamba. Hey! Sukol pa kay Kamba. Ribang may red. Ow. Hindi, stepping. Stepping. Step on the line. Ganda yung mga game ngayon ah. Last week parang tambak. Puro tambak. Torres. Last 3 minutes and 20 seconds. Sa aming point quarter. Isang quarter na Torres. sila 1-on-1. Snap lang. Wala. Hoy. Sa labas oh. Outside na siya eh. Oo nga, light ball. Nasa nasa labas eh. Matthew. Ilang mga breaks. Matthew. Wala. Uy. Same ball tayo. Ba yun? Di naman, parang di naman naabot. Jerry. Tablaan. Breaks. Uy, red. Nice pass. Nakakuha ni Anjing. Anjing naman ulit. Sinasay Kamba. Ow! Nanood na ako eh. Jerry, ilan na si Jerry? Sorry. Ano si Jerry? Jerry, tatlo na. Penalty na po. Time tayo. Sige. Paano yung... Ay, tapos lang. Sige. Ngayon na? NJ Gales eh. Nag-NJ siya kanunod eh. Hindi na nakascore eh. Bakit? Pagka close game niya, tabi. 2 minutes. Stop ko rin yung Kamba. Hindi, yung Ay. chorus lang. Paano ba? Yan lang, start, pause. Time pause dyan. Okay. Sorry. Basket again. Yung nag-start ko. Paano i-adjust yung oras? Yeah. Si Jerry, may kasama ka na. Wow! 3 points. Tuloy na tayo ng Kamba yun. 65-56. Kamba. Huwag mo i-start para sabay sila. Ilan na dyan? Ha? Ilan na dyan? Mamaya mo na-start para masabay. Sige. Jerry. Last 1 minute and 25 seconds. Walang shot clock! Wala tayong shot clock guys ha. Michael.
Pinasay Matthew. Hoy, nakuha ni Red. 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 Pinasay Jerry. Hoy! Black. Black. Black eh. Hoy, 2 points. Sige na, baba! Patay wala siya. Black ko, bola ko na eh. Oras. Red. Red. Pinasay Matthew. Hoy. Foul. Mamaya mo na i-start yung oras. Gusto mo mag-adjust, may plus S. All number 10. Mas sa second, yun ang sa gitna. Plus S ka, plus S. Plus S. Ito na. O, yan. Ilan ang si TJ? Hanggang umabot ka ng 58. Ilan na? Tatlo. Tatlo na TJ. Pasok mo sa kira Michael. Ano ba si Matthew? Usual na, 1 minute na lang. Uy, basket. Calvin. Okay. Pinasay Torres. Torres. Pinasay Calvin. Uy, tawala. Uy. Penalty! Penalty. Penalty. Tatlo kay Kerr. Tatlo ka na, Kerr. Uy, sabihan. Time out kayo? Time out! Time out! Mag-shoot! Kahit hindi. Ayaw pagsunod. Penalty na ni. Algie. Doon siya yung konti. Basket para Algie. Mahal yung bola. Sino ba lamang? Sino ba lamang? Dalawa. Basket. Posing. 69 na sila. Sa shoot yung last. Ay, ilan pa? Exact. Tara. Pag isa, free throw na sila. Isa pa. Hindi, apat. Bari po penalty na. Pag nag-foul kayo, free throw na. Penalty na kasi. Penalty na. Yung panglima yung... Oo nga, panglima. Pagpagpasi na. Apat, warning pa lang kayo. Warning pa lang. Oo. Pagka nakataon na, Pag nag-foul, di free throw na, di ba? Penalty na kasi. Ginugulo ni Errol eh. Alam ko 3 eh. 3. Technical to. Nagugulo. Reklamo kayo. Next, wala, next warning. Next Warning foul. po penalty. Oo, na penalty na. Bakit tayo? Basta na isa. Wala. Oy, wala tayong shot clock ha. Stop time lang. Stop time. Oh, ganun lang daw. Ganun lang. Ganun lang. Yan. Tama. Nakuha mo pa. Ganun lang. Alright, tayo po tuloy rin. Hoy! Mali. Pirasok yung bola eh. Bakit violation po tayo doon? Oras tayo ha. Flores. Angie. Angie. Pinasay. Nakuha Grabe si Karas yun. Rebound ni Red. Nakuha ni Pamba. Buhay, buwis buhay. Wow. Number 31, Michael. Ilan si Michael? Penalty, penalty. Penalty po. Tatlo si Michael. Michael, tatlo ka na. Next game, ma-review nyo ha. Pati kayo nagbayad. No game. Okay, next game. Yung mga maglalaro next game ha. Kailangan yung review nyo. Kompleto na. Pagka hindi kayo nakakompleto, hindi ka makakalaro. Paalala lang ha. Wala pa si Tim. No review, no play. Lagi lang dito kasi rubayan. Meron pa, isa pa. No review, no play ha. Wala. Ibang kay Kerr. Pass to Derek. Derek. Pumasok yung isa. Foul. Who's foul?
Sino daw yun? 24. Foul number 24. May gusto nila yung mga ready ng next game, ha? No region, no play. Thank you so much. Thank you. Derek. Uy! Basket. Kay Derek. Gusto makalaro yan, babaan niya. Basket again. May ID? Last one na lang or? Tama. Good. Naging good pa. Again. Last 25 seconds. Wala. Rebound by Matthew. Wala pa rin. Matthew again. Walang foul? Ang tagal ng foul. Last 30 seconds. Sino foul rep? 11. Thank you. Penalty. No. Penalty. Parehas. Wala nakakita. Mabag kayo kay. Ano? Sa baba. Leslie, oras yan pa dyan. Ha? May ano sa oras dyan sa gitna. Paano? Basket. Tama. Walang foul. Last 9 seconds. Gago, sayang 9 mag-foul kayo. seconds. 5, 6, 4, 3, 2, 1. And... Wala na. Foul. Okay. Parehas po panalo. Congratulations pareho. Pero wala silang picture. Sige, thank you. Ayun na, tatayo na ako. Visit. Okay na? Sige, uwi ka na? Oh, sige. Tayo ka muna.